Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पहला गेंद और वहां पे रिवर्स करने का प्रयास। अगर बात करें आप बंगाल शॉर्टहैंड को फॉलो करते हैं, अब अगर सुमन को जानते हैं तो मालूम होगा ये खिलाड़ी सलामी है, ये खिलाड़ी जबरदस्त है, ये कमाल की बल्लेबाजी करते हैं सुमन। ये लेग सबसे बाहर का गेंद था और कहीं ना कहीं वहां पर स्लॉप स्लिप करना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद जाएगा वहां पर गली के दिशा में। पहला ओवर का खेल जारी, यहाँ पहला ओवर का खेल जारी और कहीं ना कहीं दोनों सलामी बल्लेबाज, एक तरफ सुमन तो दूसरी तरफ राजा। लीजिए लगातार 3 गेंद और यहाँ पे रन लेने का प्रयास और आखिरकार रन पूरा करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं विवेक का। पहला 2 गेंद जहां डॉट कराया था, तीसरा गेंद फिर एक बार सटीक टप्पा पकड़ के गेंदबाजी करते हुए विवेक। जी हाँ, जो चीज कहता हूं, तीसरा ही गेंद पर पहला सिंगल मिला है यहाँ पर स्ट्राइक में लौट के आते हुए राजा। बल्लेबाज राजा स्ट्राइक में। ये लीजिए सीधा बल्ला से खेला हुआ शॉट, सीधा बल्ला से खेला हुआ शॉट और कहीं ना कहीं वहां पे बॉलर तैयार है तो कोई रन नहीं मिलेगा, बिना कोई रन के साथ यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ेगा। एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, कमाल लाजवाब विवेक कह सकते हैं। जी हाँ, कमाल लाजवाब विवेक वहां पर। फिर एक बार और इस बार सीधा बल्ला से खेला हुआ शॉट, काफी खूबसूरत शॉट। भैया इतना खूबसूरत कि बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित भी शर्मा जाए, उनसे ज्यादा खूबसूरत। 73 का मिलेगा बल्लेबाज को। चलिए एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन। आपको पहले ही बोला था, एक बेहतरीन शॉट देखने मिला था, काफी खूबसूरत शॉट देखने मिला था। स्ट्राइक में सुमन, गेंदबाजी में रंजीत। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर का गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा शुरुआत कह सकते हैं। फिर एक बार लगातार 2 गेंद, अब की बार दूसरी बार। जी हाँ भैया, अब की बार दूसरी बार, ना भारत की सरकार ना पाकिस्तान की सरकार, अब की बार दूसरी बार रंजीत साहब की सरकार। जी हाँ, लगातार 2 गेंद और 2 गेंद में डॉट कराते हुए, लगातार 2 गेंद और 2 डॉट गेंद यहाँ पर गेंदबाज के। चलिए आखिरकार सिंगल मिलेगा और कहीं ना कहीं राजा यू मिस आई हिट। चलिए जनाब, चाबी लेकर जाइए और जाके चाय और बिस्किट का आनंद लीजिए, ये कहते हुए चलिए गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज वहां पर सुमित तैयार। एक बार सीधा बल्ले से खेला हुआ शॉट, लेकिन फिर एक बार चौका मिलेगा, सनसनाता हुआ चौका, मैदान को चूमते हुए सीमा रेखा के बाहर। सुमित लीजिए, फिर एक बार यहाँ पर सिंगल मिलेगा। जी हाँ, आखिरकार 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में 11 रन। देखो नुकसान के बाद 15। चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में फिर एक बार कप्तान यहाँ पे लेके आ विवेक को। लीजिए फिर एक बार रिवर्स करने का फिर एक बार स्वीप करने का प्रयास, समाप्त कीजिएगा। स्वीप करने का प्रयास था और कहीं ना कहीं बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं वहां पर। पहला गेंद बहुत ही अच्छा शुरुआत कह सकते हैं विवेक का।
एक बार विवेक गिरने के बाद हल्का सा बाहर की तरफ निकला, उसी के चलते अंपायर सर शाहरुख खान के अंदाज में दिलवाले दुल्हनिया के पोज में बताते हुए जा सिमरन जा जाके स्कोरबोर्ड में लिख 1 रन। जी हाँ, वाइड के तौर पे 1 रन जोड़ा जाएगा। लीजिए फिर एक बार ऑफसाइड के बहुत बाहर, ऑफसाइड फिर एक बार सुमित वहां पर बेहतरीन कवैया का इस्तेमाल और उसी के चलते सिंगल मिलेगा, या स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट सिंगल मिलेगा यहाँ पर सुमित को। स्ट्राइक में लौट के आते हुए फिर एक बार बड़ा मंच का बड़ा सितारा सुमन। फिर एक बार और साइड के बाहर का गेंद, इस बार लगातार यहाँ पे वाइड डालते हुए और कहीं ना कहीं दिशा से भटकते हुए गेंदबाज स्ट्राइक में बरकरार रहेंगे सलामी बल्लेबाज सुमन। चलिए बोन में परिवर्तन किए हैं। इस बार चल के खेलने का प्रयास और बात करेंगे यहाँ पर डांसिंग इनटू द क्रीज था, यहाँ चढ़ के खेलने का प्रयास था। खेल चल रहा है क्रिकेट का, लेकिन कहीं ना कहीं रेमो डिसूजा 15 रन। फिर एक बार यहाँ पे नो बॉल जी जनाब, फिर एक बार नो बॉल और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा खर्च करते हुए बहुत ज्यादा रन देते हुए गेंदबाज 3 वाइड फिर एक नो बॉल। स्ट्राइक में अभी भी बरकरार सुमन। অবশ্যই দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলমান, বল হচ্ছে আবারও বিবেক। भैया लीजिए, कोरोना काल में देश को भेजे हैं क्वारंटाइन जोन में, मिलेगा चौका। मौका मिला यहाँ पर बल्लेबाज सुमन को। ये फिर एक बार डॉट कराते हुए और आखिरकार फिर एक बार अंपायर सर ठंड के मौसम में अपने पॉकेट से दोनों हाथ को निकालते हुए और बताते हुए व्हाइट बॉल। चलिए लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर एक बार नो बॉल और कहीं ना कहीं डरते हुए तालियां हो जाए। ये मुकाबला विंटर कप का है तो कहीं ना कहीं मुकाबला मैदान सज चुका है। यहाँ मैदान भी सज चुका है, मुकाबला भी सज चुका है और नो बॉल वाइड का बरसात होता हुआ यहाँ पर तीसरा ही ओवर। सुमन स्ट्राइक में অবশ্যই আরেকবার রিভার্স করার চেষ্টা ছিল আর শেষ মুহূর্তে তৃতীয় ওভারের সমাপ্তি। তৃতীয় ওভার শেষে স্কোর বোর্ডে 22 রান, 3 ওভার শেষে স্কোর বোর্ডে 22 রান একটি উইকেটের বিনিময়ে। চতুর্থ ওভার এখানে কিন্তু সুমিত একটা বড় নাম বেঙ্গল সাসপেন্ড ফরম্যাটের বহু যুদ্ধের সফল সেনাপতি আর কিছু পারবে নায়ক থেকে মহানায়ক হতে, যদি সময় সেটা বলবে। এদিকে সামনে পাতা বাড়িয়ে খেলার চেষ্টা করেছিলেন, যেরকম মোবাইলে নেটওয়ার্কটা প্রয়োজন আর ক্রিকেটে সেখানে ফুটওয়ার্কটা প্রয়োজন। কোথাও যেন একটা বিচ্যুতি ঘটছে ফুটওয়ার্কে। অফিসিয়াল একদিকে পিনাকি চক্রবর্তী আর অপরদিকে ব্যাকফুটে খেলার চেষ্টা ছিল নো বলের সঙ্গে অতিরিক্ত উচ্চতার কারণে। এখানে প্রত্যেকটা রান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লক্ষ্যমাত্রা যেটা রয়েছে সেই জায়গায় পৌঁছতে হলে ব্যাটিং তাণ্ডব দেখাতে হবে, ঝড়টা দেখাতে হবে। এখানে নেওয়ার একটা বড়িয়া চেষ্টা এবং আউট আউট আউট।
জায়গায় সুমিতের সঙ্গে জুটিটা মারতে হবে একটা বড় টার্গেটের মোকাবিলা করতে হলে বলা প্রস্তুত। শর্ট অফ লেগ বল ছিল, আসলে অন দা রাইট উইকেট রক্ষকের হাত ঘুরে আবার বোলারের কাছে। এদিকে পড়ি মরি করে বড় কথার একটা চেষ্টা, কিন্তু ইচ্ছে থাকলে কি হবে, উপায়টা কোথাও ছিল না। চমৎকার বোলিং, চতুর্থ ওভার খেলাটা এখানে চলছে। নোবলের সঙ্গে আরো একটা রান আসবে এবং দলে রান একটি রানে সাহস চলছে 36। চতুর্থ ওভার খেলা চলছে আর ওদিকে অভিষেক প্রস্তুত। প্রতি খেলার চেষ্টা ঠিক মতো টাইমিংটা হয়নি এখানে। আরো একটি ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। চতুর্থ ওভারের পরিসমাপ্তি এদিকে এক্সট্রা কভার এবং বল যাবে 4টা রানের জন্য বাউন্ডারির বাইরে। যেভাবে বন্দুক থেকে গুলিটা নির্গত হয় সেই ধরনের শট দেখলাম আমরা। এদিকে আবারও একটা কভারের দিকে ফিল্ডারকে ধোকা দিয়ে বল গেল মাঠের বাইরে 4টা রানের জন্য। থেকে বড়া গাঙে জোয়ার টানতে হবে। যেটা আমরা বলে থাকি একটা বাড়াতি বোলারে ডায়াগোনাল বল কোনাকুনি চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে। এদিকে চমৎকার ভাবে ওয়েলস ক্যাচটা তালুবন্দি করলেন এখানে উইকেট রক্ষক। খেলা একটু রদবদল ঘটাতে হবে এই জায়গা থেকে। একটা কভার ট্রাই, বল যাচ্ছে বাউন্ডারি লাইনের দিকে, ওখানে নো বলের সংকেত। একটা রান আসছে, দুটো রান যোগ হয়ে গেল এই মুহূর্তে দলের খাতায়। দলের রান 34। এদিকে ফুল টস, একটু ব্যাকফুটে খেলেছিলেন। আরো একটা রান এলো, ওভারের পরিসমাপ্তি, একটা কমপ্লিশন অফ 3 ওভার। 5 ওভার শেষে দলের রান 35, অর্থাৎ এই ওভারে 9 করে 11 রান এসছে। শেষ ওভারে করতে হবে 1 ওভারে 22 রানের প্রয়োজন, অন্তত প্রত্যেক বলে বাউন্ডারি। তাই অসম্ভব, যদিও ক্রিকেট অসম্ভবের খেলা। এদিকে সম্ভবত নো বল আসবে, হ্যাঁ, অতিরিক্ত উচ্চতার কারণে। একটা রান এলো, 21 রানের প্রয়োজন। ঠিকমতো টাইমিং হয়নি এই জায়গায়। জায়গাটা বদল করতে দেখলাম আমরা 2 ব্যাটসম্যানকে। আরো 2 রান। শেষ ওভারের খেলা এবং পরের ম্যাচে টস ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। বল এদিকে কিন্তু এক্সট্রা কভার ড্রাইভ এবং বাউন্ডারি। চমৎকার 3 নম্বর চোখে দেখার মতো একটা শট। যদি ওভার বাউন্ডারিটা এসেছিল, কিন্তু ওভার বাউন্ডারিটা এখানে কিন্তু আউট হয়ে কাজ করে ফিরতে হয়েছে ব্যাটসম্যানকে। রোহিত এদিকে ক্যাচের মতো রয়েছে এবং ফিরতে হবে কাজ করে। বাপ্পি বারিজা এখানে কিন্তু কাজ করে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন। জয় পরাজয় ক্রিকেটের অঙ্গ, আর পরাজয়টা আছে বলে জয়ের একটা আনন্দ। এদিকে পরিসমাপ্তি ঘটল প্রথম ম্যাচের, আর এই ম্যাচে Thanks for watching my video. Be sure to subscribe.